of You by Fandi Ahmad Gunawan, Hamdan Yuafi, Fadila Jaharani. Here we will present about comparison degree. Comparison degree. Comparison degree is used when we compare something with others, and it's only used for adjective and adverbs. Keep in mind that noun and verb do not have a degree of comparison. Comparison degree digunakan ketika kita membandingkan sesuatu dengan yang lain dan hanya digunakan untuk adjektif, kata sifat, dan adverb, keterangan untuk kata kerja. Perlu diingat bahwa noun dan verb tidak mempunyai degree of comparison. Example 1. He is the smallest student in the class. The word smarter is adjective. Kata smarter adalah adjective, kata sifat. 2. Among the members of the group, Miss Fradila speak most effectively. The word effectively is adverb for verb. Kata effectively adalah adverb, keterangan untuk kata kerja. Types of comparison degree. There are 3 types of comparison degree. Number 1. Positive degree. This degree is used when we talk about an object or person. Degree ini digunakan ketika kita membicarakan mengenai suatu benda atau orang. Number 2. Comparative degree. This degree is used when we compare two objects or people. We can use more or er in the adjective or adverb of. Degree ini digunakan ketika kita membandingkan dua benda atau orang. Kita bisa menggunakan more atau tambahan er pada akhiran adjective atau adverb. Number 3. Superlative degree. Showing the mass, the superlative degree is used when more than 2 things are compared for. The form of superlative degree must begin with the before the adjective. Menunjukkan yang paling superlative degree ini digunakan ketika terdapat lebih dari 2 hal yang dibandingkan untuk bentuk dari superlative degree. Harus dimulai dengan the sebelum kata sifatnya. Example of positive degree. Number 1. I am tall. Number 2. It is not useful. In the sentence above, there is only one version spoken of, namely I and it. Pada kalimat di atas, hanya ada satu orang yang dibicarakan, yaitu I dan it. Example of comparative degree. Number 1. I am taller than you. Number 2. This rose is more beautiful than those flowers. In the stanza above, we compare he with you and this rose. With those flowers, the word taller is a comparative version of tall, and the word more beautiful is comparative version of beautiful. To us, comparative degree. Do not forget to ask the word, then ask a link to what we are comparing. Pada kalimat di atas, kita membandingkan I dengan you dan this rose dengan those flowers. Kata taller adalah versi komparatif dari tall, dan kata more beautiful adalah versi komparatif dari beautiful. Untuk menggunakan comparative degree, jangan lupa gunakan kata than sebagai penghubung dengan apa yang kita bandingkan lainnya. Example of positive degree. Number 1. I am the happiest man on earth. Number 2. She is the most beautiful dog I've ever seen. In that stanza, the word happiest
The word harvest is the superlative version of happy, to compare with other people, and most beautiful is the superlative version of beautiful, to compare with all that have been encountered. Pada kalimat tersebut, kata happiest adalah versi superlatif dari happy untuk membandingkan dengan orang-orang lain, dan most beautiful adalah versi superlatif dari beautiful untuk membandingkan dengan semua yang pernah ditemui. Forms of comparison degree. Number 1. 4 words with one or two words in the comparative degree add er to each adjective ending, while to the superlative est. Untuk kata yang bersuku kata satu atau dua, pada comparative degree tambahkan er pada setiap akhiran kata sifatnya. Sedangkan pada superlative tambahkan est. The positive cold, the comparative colder, the superlative coldest. Positive, clever, comparative, cleverer, superlative, cleverest. Number 2. 4 words with more than 2 words in comparative degree add more before the adjective, while in superlative add most. Untuk kata yang bersuku kata lebih dari 2 pada comparative degree tambahkan more pada sebelum kata sifatnya, sedangkan pada superlatif tambahkan most. For example, positive is careful, the comparative most careful, and the superlative most careful. Positif difficult, comparative more difficult, superlative most difficult. Number 3. 4 words that end in e with one or two words to the comparative degree add r to each adjective ending, while to the superlative add st. Untuk kata yang berakhiran e, bersuku kata satu atau dua, pada comparative degree tambahkan r pada setiap akhiran kata sifatnya. Sedangkan pada superlative tambahkan st. Example, positive large, the comparative larger, the superlative largest. Number 4. 4 words ending in y with one or two words in comparative degree eliminate the final letter y, add ier to each adjective ending, while the superlative iest. Untuk kata yang berakhiran y, bersuku kata satu atau dua, pada comparative degree hapuskan huruf akhiran y, tambahkan ier pada setiap akhiran kata sifatnya. Sedangkan pada superlatif tambahkan iest. Example, the positive lazy, comparative lazier, and the superlative laziest. Number 5. For some words in the comparative and superlative forms, double consonant must be added. Untuk beberapa kata pada bentuk komparatif dan superlatifnya harus ditambahkan double consonant. Example, positive big, the comparative is bigger, and the superlative biggest. For some words, the comparative and superlative forms have irregular steps. Untuk beberapa kata pada bentuk komparatif dan superlatif memiliki bentuk yang tak beraturan. For example, positive is big, the comparative is bigger, the superlative is biggest. Positif fat, comparative fatter, superlative fattest. Positif hot, comparative hotter, superlative hottest. Thank you.